Hello, Assalamu alaikum my YouTube family. I hope you're doing great. So welcome back. ये है हमारी ट्रैवलिंग ब्लॉग का पार्ट 3. So we decided कि यार let's go outside and explore लाहौर. So हम लोग गए लाहौर एक्सप्लोर करने, me with my sister. So हम लोगों ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. So मौसम बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्मोकी काइंड ऑफ और ठंड तो बेइंतहा थी, बट क्या करें, जाना है तो फिर जाना पड़ेगा. व्हेन वी डिसाइडेड तो वो हम काम करते हैं. खैर फिर हम गए, हम लोगों ने स्टार्ट किया. दिस वाज द फ्रंट पार्ट, शाही किला. हम लोगों ने डिसाइडेड किया कि लेट्स गो फॉर शाही किला. तो हम ये जा रहे हैं और देखें इसका फ्रंट गेट है. इट्स अ ह्यूज गेट, यानी कि आप कह सकते हैं इंट्रेंस एंड दैट टाइम. बट उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ से वॉकिंग स्टार्ट की डाउन, और वहाँ से हम लोग जो है ये देखें लाहौर फोर्ट के नाम से इसके हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बाहर रिटन डाउन है, आप पढ़ सकते हैं. देन हम लोग टिकट्स लिए, टिकट्स पर 50 रुपीज़. देन हम लोग जो है ना इस वाले गेट से जो बेसिकली ऊँटों का ऊँट कह रही हूँ, ये हाथियों का जो रास्ता था वो है बेसिकली ये. और ये वो बहुत प्यारा है, इसके ऊपर जो ये काम हुआ था दैट वाज सो ब्यूटीफुल. एंड एक ये छोटा सा कैफ़े काइंड ऑफ था कि आप बैठ के यहाँ पे जो है ना व्हाटएवर आप खाना चाहते हैं वो आप खा सकते हैं. सी द ब्यूटीफुल व्यू. ठीक, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, लोग आए हुए थे. दे वर एंजॉइंग विद द फैमिली एंड ऑल्सो दे आर एंजॉइंग द वेदर एज वेल. सो देखें कैसा मौसम है. ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा लेट्स गो, थोड़ा हम लोग जो है ना वीडियोस एडिट करते हैं, वीडियोस के लिए कुछ पोजेस बनाते हैं. सो हम ये पोजेस बना रहे थे. मुझे और मेरी सिस्टर दोनों को ही बहुत पसंद है वीडियोस बनाना, पिक्चर्स कैप्चर्स करना विद डिफरेंट एंगल्स. तो ये बहुत ही खूबसूरत वहाँ फ्लावर्स लगे थे शाही किले के अंदर. जो मेन जो था बादशाह का एरिया था बेसिकली, ठीक है, उसके अंदर ही इन्होंने लगाया हुआ है. ये चारों साइड से इन्होंने जो है ना ये फ्लावरिंग की हुई और बहुत ही प्यारा है गाइस. जिन्होंने नहीं देखा आई मस्ट से कि दे शुड गो एंड एंजॉय, और देखें जाके कि कितना खूबसूरत बना हुआ है हमारा कल्चर, हमारे हेरिटेज. एंड काइंडली प्लीज़ अपने हेरिटेज को जितना हो सके संभालें, कचरा वगैरह ना करें, उसका ख्याल रखें. ख़ास करके जो लोगों ने दीवारों पे हालत करके रखी हुई है वो तो बहुत ज़्यादा बुरी है. बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि हमारे पास हमारा हेरिटेज है तो हमें उसे संभालना चाहिए, रादर देन कि हम वहाँ पर नाम लिख रहे हैं, गंदगी मचा रहे हैं. तो ये हमारी तरफ से बाकी जो लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, जो टूरिस्ट हैं बेसिकली, ठीक है, उनको ये अच्छा पैगाम नहीं जा रहा. ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम सबको चाहिए कि हमें अपनी जो स्पेशल जगह है जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छी है, हमारा हेरिटेज है, हमारी पहचान है, हम उस चीज़ का ख्याल रखें रादर दिन जो है ना हम उसको ख़राब करें. अगर कोई करता भी है तो हमें उन्हें मना करना चाहिए इस चीज़ से. सी ये फ्लावरिंग बहुत प्यारे थे, ब्यूटीफुल कलर्स विद द ऑरेंज एंड विद द येलो. वो इतने प्यारे कुछ लग रहे थे कि मैं क्या बताऊँ. देन शी सैड कि भाई मेरी पिक्चर्स एंड वीडियोस आप क्लिक करें ना. तो मैंने कहा चले मैं करती हूँ, कोई नहीं. तो ये जो था ना, अब आप देखें ये कितना खूबसूरत मौसम है, और ये कोई 1-2 बजे का टाइम था आई थिंक. तो आप देख लें सूरज कैसा हो रहा है. ठीक है, ऑरेंज मतलब कि क्लाउडी स्मोकी एंड ऑरेंजी काइंड ऑफ ऐसा मौसम था. ठंड भी थी और बस मौसम भी थोड़ा डाउन था. बट हमने कहा कि नहीं हमें एंजॉय करना है. तो सी ये कितना खूबसूरत है. ये बेसिकली जो है ना मर्दाना एरिया जो कहलाता है, इसकी लेफ़्ट साइड पे है जो है वो शीश महल वगैरह है और लेडीज़ एरिया है. दिस इज़ ओनली द जेंट्स पार्ट. ठीक है, तो ये खुला हुआ था. तो हमने कहा चलें जी हम मज़ीद आगे गए. ठीक है, आगे की जानिब गए तो ये देखें एरिया. ठीक है, यहाँ पे जो है ना अब जो है क्या कहते हैं कि कॉस्ट्यूम पहनकर दिखाए जाते हैं. अगर आपने पिक्चर्स वगैरह लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं, अलाउ है. ड्रेस वेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. और अगर आप टूर गाइड लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं. नहीं तो फिर अपनी मदद आपके तहत जहाँ जहाँ पे लगे हुए होंगे इंफॉर्मेशन टैक्स, आप वहाँ से ख़ुद पढ़ कर तसल्ली के साथ टाइम निकाल कर फिर आप अपनी मदद आप ख़ुद भी कर सकते हैं. बट अगर आपने इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है तो आई मस्ट से कि आपके पास टूर गाइड होना चाहिए. वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा तो ही आपको
یہاں کے حوالے سے کمپلیٹ انفارمیشن اینڈ نالج آپ کو مل سکتی ہے. سی دس پارٹ از فار لیڈیز پارٹ اینڈ دس از کالڈ شیش محل. یہ کمپلیٹ ٹور ہے جو کہ بادشاہ نے بنایا تھا اپنی مسز کے لیے. سی اس پہ کس قدر خوبصورتی سے ان کے ماربلس کے اوپر کتنی خوبصورتی سے جو ہے نا وہ ورک کیا ہوا ہے، جو اسٹل نہ ہی ان کا کلر اڑا ہے، نہ ہی ان کے جو ہے نا کام میں کسی قسم کی خرابی ہوئی ہے. ہاں یہ جو خروش آئی ہوئی ہے یہ بیسکلی جو ہے نا چوری کی گئی ہے جب بیک دین جب وارز وغیرہ ہوتی تھیں تو ان میں نا قیمتی زیورات یہ لگا ہوا کرتے تھے. تو وہ انہوں نے کیا کیا، جو انہیں لوٹنے کے لیے قلعوں کو آتے تھے اپنے اپنے زمانوں میں، جیسے برٹش تھے یا دوسرے تھے، تو انہوں نے کیا کر دیا، ان میں سے جتنے بھی قیمتی جواہرات تھے وہ نکال لیے کہ کچھ کو جلا کر کچھ ہاتھوں کی مدد سے، ٹولز کی مدد سے جو ہے نا ان کو خراب کرنا شروع کر دیا، اور وہ سارا جو زیورات جو جولز تھے وہ سب اٹھا لیا. اس سے پہلے بھی جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دکھایا تھا وہ شیش محل کا، وہ دیکھیں وہ بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا ہے. تو وہ اکھڑا ہوا اسی وجہ سے ہے کہ جو یہاں پہ جب جس بھی رولر نے اس شیش محل پہ یا اس قلعے پہ جو ہے نا فتح حاصل کی، تو انہوں نے ان دوران یہ جگہوں کو ڈیمیج کر کے یہاں کے جو جولریز تھی، جو ان پہ قیمتی پتھر جڑا ہوا کرتے تھے، وہ انہیں جلا کر انہیں ڈیمیج کر کے جو ہے نا یہ دیکھیں آپ ذرا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اٹھا کر وہ لے گئے، جس کی وجہ سے یہاں ڈیمیجز چل رہے ہیں. خیر جو ہے یہاں پہ مزید جو ہے وہ کام چل رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ کام جو ہے نا ختم ہو اور ہمیں دوبارہ سے یہ شیش محل، یہ محل اتنا ہی خوبصورت لگے. یہ آپ دیکھیں یہ اس ٹائم کا ہینڈ سے کیا ہوا پینٹ ہے، کس قدر خوبصورت ہے. آپ دیکھیں اس میں بھی جولز تھے لیکن وہ انفارچونیٹلی اسے بھی بہت زیادہ ڈیمیج کیا گیا ہے. یہ دیکھیں کام وہاں پہ چل رہا تھا شیش محل کے اندر، تو تاکہ جو ہے نا اس کی رینوویشن جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہتی ہے. بٹ میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی پلیز اپنے جو قیمتی اثاثے ہیں ان کا بڑا خیال رکھا کریں. یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دکھائیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ شاہی قلعہ جو ہے اس کا بیک سائڈ ہے، بالکل پیارا سا گارڈن بنا ہوا ہے. اگر کوئی کیفیز کھانا وانا کھانا چاہتے ہیں، فوڈی کائنڈ آف پیپل ہے، تو وہ اس کا یہ والا ویو بھی انجوائے کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، بیکاز یہاں پہ بہت سارے ریسٹورینٹس ہیں، تو ایسا کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ لوگ لے سکتے ہیں. ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. تھینک یو گائز، بائے بائے.